تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Pemirsa IVTV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dalam belajar membaca Al-Qur'anul Karim dari dasar, dan kita masih bersama dengan buku Iqra jilid yang ketiga. Kali ini kita masuk ke halaman 30, yang itu berarti tersisa 3 halaman lagi untuk menyelesaikan jilid yang ketiga ini. Baik, kita akan langsung membaca untuk halaman ke-30. Perhatikan. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا قَالُوا تَقَاسَمُوا فَتَعَاطَى فَعَقَرَ كَانَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Perhatikan di sini ada catatan. Jika belum benar semua, jangan diteruskan ke halaman Ebta, coba diulangi lagi. Di sini ada penekanan untuk terus mengulangi sampai kira-kira kita bisa benar-benar membaca halaman ke-30 ini dengan baik dan benar. Baik, kita ulangi dari atas. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا قَالُوا تَقَاسَمُوا فَتَعَاطَى فَعَقَرَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Baik, kita ulangi satu kali lagi untuk membaca halaman ke-30. وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا قَالُوا تَقَاسَمُوا فَتَعَاطَى فَعَقَرَ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan untuk membaca halaman ke-30 ini ya, yang berarti itu tinggal 2 halaman lagi untuk bisa menyelesaikan Iqra jilid yang ketiga ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.